A for apple. Apple মানে আপেল. B for ball. Ball মানে ball. C for cat. Cat মানে মেকুৰী. D for dog. Dog মানে কুকুৰ. E for elephant. Elephant মানে হাতী. F for fish. Fish মানে মাছ. G for grapes. Grapes মানে আঙুৰ. H for horse. Horse মানে ঘোঁৰা. I for ice cream. Ice cream মানে বৰফ. J for jug. Jug মানে jug. K for kite. Kite মানে চিলা. L for lion. Lion মানে সিংহ. M for mango. Mango মানে আম. N for nest. Nest মানে চৰাই বাহ. O for onion. Onion মানে পিয়াজ. P for papaya. Papaya মানে অমিতা. Q for queen. Queen মানে রানী. R for rat. Rat মানে এন্দুৰ. S for ship. Ship মানে জাহাজ. T for tomato. Tomato মানে বিলাহী. U for umbrella. Umbrella মানে ছাতি. D for van. Van মানে van. W for watch. Watch মানে ঘড়ি. X for Xmas tree. Xmas tree মানে Christmas গছ. Y for yak. Yak মানে সুঁৱৰী গাই. Z for zebra. Zebra মানে জেব্ৰা. ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকিলে লাইক কৰি দিবা আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা. ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ.